21 мотоцикли фурӯшӣ Toyota Corolla, Kia Optima, Mercedes S300, Toyota Corolla, Opel Vectra, Toyota Corolla, Opel Hatchback, Opel Zafira, Opel Vectra, Opel Hatchback. Салому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Бародарони азиз, хуш омадед ба канали таҷи хариду фурӯш. Дар видеои имрӯза беҳтарин мошинҳоам, мотоциклам ҳаст. ҳатман видеоро то охир тамошо кунед ва дастгирии худро фаромӯш накунед. Дар видео лайк монед ва видеоро падилица кунед. Мо боша видеоро сар мекунем. Худованд нигаҳбон ту боша, бародарони ғариб. Мотоцикли фурӯшӣ чандум сол ака? 2013. Соли баромадаш 2013. 100 км 1 литр бензин. Бензини холия, 100 км 1 литр бензин мехӯрдааст. Ида правам рава дар кор нест. Права дар кор нест? Правам рава дар кор набудааст. Ҳамеша ҳай нест. Моторш 125. 125 ё 125? 125 мотор 125 гузаст. нархша чанд ки? Нарша 5000 мегем бо савдо. 5000 бо савдо. Кра заводи чика? нархша 5000 мегам бо савдо мешава. рақамат нархш 5000 гуфте. рақамат телефон чандан? 907 50 0083. Ина пробегш бародаро. Харидани боше занг занед бо муомила мешава. Toyota Corolla соли баромадаш 2004 сол. Сӯзишориш бензини холӣ даст. Бензини холӣ. Мотор 1.6 ака? Мотор 1.6 я? Мотор 1.6. Коробка механик. Кондиционер кор менава? Кондиционерш кор мена бародаро. Ина дуруни мошин. 4 та электропакет. ҳуҷҷатҳо чанд қайган? ҳуҷҷатҳо то ноябр ҳуҷҷат доштааст. мотор нархаш 60 гуфта яка? нархаш 60000 мега бо муомила мешава. рақамои телефон чандаин? 93 798 1576. касоне ки харидори занг занед бо муомила мешава. Kia Optima соли баромад 2013 ака? соли баромадаш 2013 сол. сӯзишориш бензини холӣ будааст. мотор чанд ака? моторш ду. коробка механик, кондиционер кор мена. 4 та электропакет. Дурунаш. ҳуҷҷат дора ака? чанд сол, чанд моҳа? ҳуҷҷатҳо чанд? то 7 моҳгира ҳуҷҷат дора. мотор нархша чанд ки ака? нархи чандай? 95000 бо муомила мешава, савдо мешава. 95000 мега бо савдо мешава. рақамои телефон 988 86 0101. соли баромадаш 2013 сол. касони харидори занг занед бо муомила мешава. Opel Hatchback соли баромадаш 97 сол. коробка механик. растой. ҳуҷҷатҳо чанд қайган ака? надора ҳуҷҷатҳо?
حجت نداره. بیا چند هفته است؟ نه بخشی که موزیکا تکشتم با یا کافو چویت نیاکم هویش کم ایجا موتورش این گازش برادرها اکلوماتر چندش که یکا؟ 12000 با سودا میشه. رقم تلفن 93 716 6402. اوپل سیدان سالی برآمدش چند اکا؟ 95. سالی برآمدش 95 سال. سالی برآمدش 95 سال. سوزشوارش گاز بنزین. коробка механик, пробегаш, простой. هیچ کنم حجت چند خیگان اکا؟ حجت نداره. коробка یک موتور یک شش. دیسکو يفخاسي ما بيكون يكون وتوده ما يكون لا هو ايش كان يا كازان ده بيزي گازش نه دا بزرگم چو کردی؟ ها نقشه چند که اکا؟ 30000 30000 با معامله هست. 30000 میگه با سودا میشه. رقم تلفن 935 51 51 71. زنگ زنید با معامله میشه. اوپل خچیبک سالی برآمدش 97 سال. یوتیوب سوزشوارش بنزینی توخه گاز دیدگی نیستک. موتور یک شش. коробка механик консонер هم داشت از کار مینه. پرابگش پرستوی حجت ها چند خیگان اکا؟ دهنی مویگه حجت داره. ماشین آیوچوت گرفتگی های دهنی مویگه حجت داره. موتور یادم گرم لکه خیلی میگه اگر فوکس کردگی باشه شوشتگی نیم چه خیلی گشتگی آورده آورده میشه. خیلی که گشتگی هم تا گرفتگی آوردگی یادم چطور شدگی نیست. همه رنگ. وقتی ما چند این نقشه که؟ 35 با گاب میزنیم. 35000 میگه با معامله ها سودا میشه. رقم تلفن چندن؟ 938 938 17 42 17 42. برادرای اینا زنگ زنید. اوپل خچیبک کنسنر همه قانون و قاعدهش قطعه با انشاءالله معامله میشه. اوپل زافیرا سالی برآمدش 2006 سال. سوزشوارش گاز بنزین. موتور یک 8 اکا؟ موتورش یک 8. коробка механик کنسنر کار مینه ملتفون الکتراپاکت. اکا حجت ها چند خیگان؟ 5-6 میگه حجت داره. یا زوادی چی میکنی اکا؟ نه دیسکوش نقشه چند که یکا؟ 55,000 میگه با معامله میشه. رقم های تلفن چندان؟
905 40 0005 903 903 40 05 0005 کسانی خریدار زنگ زنید با معامله میشود. نکسی سال برام 96 گفتی یکم 96 کاره سال برآمدش 96 سال کاره یبدست سوزش ورش گاز بنزین خمیلیون سویتش موتور یک شش یکا یک شش است. موتور یک شش است بله جلال بیا. کم میخانیک متفابریکش چورت الکترا پاکت حجتو چند خیگان اکا؟ اتاقایی حجتو چند خیگان؟ تا ماهی اوگوستا حجت داره گازش تاقایی یا زوادی چیکه؟ بازی همین نرخش چنده اکا؟ نرخش چنده؟ 19,000 میگه با سودم همین نوغش مانیانه 917 10 13 13 این برادر کسانی که خریدار زنگ زنید معامله میشوه. اینا دیسکو تایوتا کامری یک سالی برآمدش 2005 سال سوزشورش گاز بنزین اکا جونه سوزشوری گاز بنزین درون چیستی سالن چیستی این برادر موتور یک ششه یا موتورش دوونیم коробка механик электропакет ҳуҷҷатҳо чанд қайган ака? як сола ҳуҷҷат дора ку як капо чои ка як капо чои ка نقشه چند که 45 با معامله می شود 45,000 میگه با سودا می شود رقم های تلفن 902 22 88 81 کسانی خریدار زنگ زنید با معامله می شود برادر. این تایوتا کارولا یک